Войзерхурз нарцелекеште бозунгаутне бестерцевгет саутиме кумкуме эфир информацион рагдабун студии габараты Ирина. Инвестицион программа ахас кенен фарстата республика экономикун ваверфа хуздер кенен пенсион ифтунга декабазы амархайтама андерахштяк фарстатам игаугустарз дахтерцет Москве вахтсавек небестама России Федерации ахсан социалун экономикун амгускен надефадил ахсан хитсавадун камис работы. Ацавга гори Москвы вагдерт савак хустари растон амавараси федерации ихсан социалун экономикун амгуст канада фадл ахсан хитсавадун камис работы фестив жетил нахастсд артцаج хитсавад работы хитсавад сардар хадиваг экономикун райраст министр таттат замболат кудбаныстан коттавы магаска работы дзерцет проблему фарстат фадл кацет аскутса канен фадат рацен республика экономикун вавар ногратчин амвазат мараканен амана дуа бастат ихсан базайрак таласны гурахт фафл. В рамках заседания рассматривались вопросы, в том числе финансирования республики, где рассматривали вопросы секвестирования, в том числе Республики Южная Осетия, потому что в Российской Федерации такое секвестирование проходит планово в размере 10%. Значит, в рамках работы Республика Южная Осетия и непосредственно руководством республики вместе с коллегами были предложено достаточное количество доводов о том, что Республика Южная Осетия сокращать в размере 10% невозможно и нецелесообразно, потому что у нас есть определенные финансовые обязательства, в том числе в социальном блоке, и Республика Южная Осетия практически в полном объеме профинансирует в 2023 году. Вопрос остается, за исключением дефицита бюджета, который у нас заложен в размере 83 миллионов рублей, и НДФЛ, который касается в том числе софинансирования заработной платы бюджетников Республики Южная Осетия и государственной гражданской службы. То есть практически в полном объеме финансовые средства в республику поступят. Ахсан хитсавадун камис работы дзерцse дуамин дуан артакагам дуамин дуан фанзам аст инвестицион программа ахас канен фарстатыл амарахас кабна фатайсайу дуамин дуан артакагам az инвестицион программа фалгатты арас савак объекты проектун документации басатта канен амасын вараси экспертиза саразын аркастыстыма пенсион ифтунгады габазы амархайды фарстмадар вейма авазын qabe вараси экспертима консультации тамна республика аппана зухайчитсары вараси وتسم بستكت بنسيا سيفتون كان فدل اركاست استماع اناني زينات قاقان ناده امسات سالون رای رست مینیستراده اما ورسی فدراسیون کسته امسات سالون قاقان ناده مینیستراده خسن административом базард мадар. Соглашение, которое было подписано между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, касается в том числе совершенствования соглашения для того, чтобы прослеживать так скажем, прозрачность начисления пенсий, получения этих пенсий и в том числе может быть выравнивание каких-то технических моментов, которые сегодня не отражены в соглашении и в техническом регламенте по взаимодействию. Ձրտմացët նոճ դե Ռեսպուբլիկա էլեկտրոէներգիա սիվտուն կերնել։ Տատատ ձամբոլատը նխաստամ գասկաներերը ստաջավարասի էներգետիկ թայխաշճնստամ ֆոնդ սադա միլիոն սումայ ֆլդար համասաբաֆի դնկավը դուվամին դուын фанзамазма. Из них до 2025 года у нас есть финансовые средства в размере 232 миллионов рублей, которые мы сможем перекрыть. По остальным другим вопросам у нас в инвестиционной программе заложена система, автоматизированная система учета и потребления электроэнергии, которая охватит только 10% абонентов, которые сегодня с 2023 года тоже установят. Их будет около 2000 абонентов из 20 тысяч абонентов. И дальше вот это мероприятие необходимо реализовать и изыскивать на это финансовые средства.
Axsan xitsawadun komisi rabat xatsak tamgaskar akhas terceduen affat samajna due bestate embalun organta adart در کنوی سکوست تاموشنای ارگانت اینتگراسی فدل نوست مخواست ارتسوگ مازالت اخست کنن انا من قبگم و رئیسی اردگین ریسپوبلیکن اختصای اخوست کنن قطاجه کتسه نسانو بیودجه دونگا باز کوشچتن سکوست مستففل در کنن اما دو امین دون ارتکگم دو امین دون فنزم آست ریسپوبلیکای ساد سالون اکونومیکون رای رست پادسا خادون پروگرام خست کنن مینیستر مابان سانکو تازاگ فینانسون فرست خارج کنن سیراک فدز دخنت قوم سوی ریسپوبلیکای رای رست مین قد تکت ارگانتیفتون کنن پادسا خادون وقت اما خیتسا و درازا مناد کوشت کستمس ففل در کنن اما آفته دارت در هم برد مادزر سد ریسپوبلیکن فینانسون خود با کنن فدرالون بیودجه راخی تن فرسته کد خارزر سدست وی را برک کنن اما فدرالون گازناچیست و تسخفت حالن ساوت را برک کد داودون کد اما تسواورت آرستر سدست وی کوکویتان جیلا بیازرت استیلا اوستات زاور اینفورماسیون را وقت آبون Бандур варан съезд вагдырсыд нук сырызга политикум партии ирыстоны нук фалтараны юмя қаласы перстефестивегам партии сардар евзаштырсыд плиты Константин. Автома делегаты свидар коттой партии уставама программа. Совзарстой кухтарюегатама контролын ревизион камис. Нук сырызга партии сайрагны сану фидар пацахат саразын. Тахчын экономика гатчын ахурат зонадыма культура эрест. Стей нимбестекте эненирзинат хаққанны қыттак фабарзунтер. سرش حالا من رای دادم نسیز داشتم ولی من ما خم فارستادیس و بارگردم دام خیلی ایرستن نوفلتر مدام خیستر آدمی ما نخواست کنج استودیتون سر قدم از نپوشت استودی ما خستم کاماندا ما خال خود درار خرجستم یومن ما یک تزخجدم ما شدری درار خیاب اومد تا پوشت استعمال خود در خیستر آدم ما Знон эдесейц хинвалма донуадзанал заура юна хотей қаума вахсы аварирсыт вей пацахадон унитарун костуад вадаканналы куштыта абун сихурма айгварскоттуй. Ама одай фестема гурат мануазаны дун цавы аннак Олимпия. В 10 часов мы начали работы по расчистке дороги к месту аварии. На данный момент у нас проводятся сварочные работы. Планируем до 3 часов дня уже завершить все работы и возобновить подачу питьевой воды в город Синвал и в прилегающие районы. Снабжающейся водой тоже Сидийского водовода. تساگر مجد سرگیه کتقو خیدارن. آسیتی مایفادل ولفت کن وابرت مینیستراده سابیورتا دوده سمسکوله آخرزاوتن آوختو اداستینا دوروگ. بانسان کدر صدافت مای آخموروگ تا وقت سودست نگورت این آخرادون وقت در. لیکسی مدیسای байقустан آواتسا سکت بلت Эльвира. Может он вообще вот такой раскрытый? Вот и такой вот где-то лежит. Республикայի վալվատ կոնովարտը ֆեդել մինիստրադը սապյորտը, ախրադուն վագդատ դուածնց գոմուրոկտը, սամայս կոլածավտը բազունգական ույրամուզան արմաջտը ադայ մաջծարդ əmə ənəniz zinadən təsaq səməyistə vəyimə. Açıqatdağı dün finbəl dəstəçxin valı duadasam astav qaqs qolay axır gəynəktimə. Minatə, granatata əməndər alıxızunnem götə, ara xəssarınsnin bəstəktənə Respublikə xicən rəddi. Sapyortə axır zavtən bambarın kutduy təsaq ərməcətə sargə səhi kutqamə daroy vəy. Çısıl ənə rəxst arxayt در گنانیس امریکن استر تراژدیمه فتاج در آخام ارمغ سرگه و ما افوخس بادسون نی اخوسم فزورن قو خیستر تا ایسکمه نوات تا سده دو دست نمرل بادزورن قو ولوت کن وورت مینسترادمه. Это когда у нас бывает? Вот сейчас скоро весна будет, пойдем собирать цветы или просто гулять, или в походы вместе с вашими учителями. Можно же пойти? Можно. И всегда идет. Если вдруг встретитесь вот с такими безопасными предметами, которые у нас разложены на столе, чтобы вы имели в виду, что нам это показывали. Предупрежден, значит вооружен. Я расскажу, какие вот эти безопасные предметы, что только не творяют, потому что они все военные боеприпасы. Урокتر استج سابیرت سوالت تنسستونگ ارمجت خوزه راف دستوی آل خوزون رموزن ارمجت نمگوت گراناتات فیستگ افساد نخمه مینت و منم آخم تساگ نمگوت آرخ سارنس نریسپوبلیکیت سرجت کتست بازالست خستون آرخایت ترستگی. Узнать
знаете, что наша земля очень много претерпела от наших недугов и очень много снарядов. С России тоже приезжали Министерство по чрезвычайным ситуациям, которые с нашим Министерством по чрезвычайным ситуациям оказывали содействие. У нас еще в горах много чего такого есть, куда нам не разрешают даже походы на экскурсии ходить. Так что будьте бдительны, будьте осторожны. И в случае обнаружения говорите родителям старшим, чтобы они позвонили, чтобы они приехали и забрали их. گاموراچ فوده آخر زوتن سبونود آخر گنن رموزن ارمجتم لنبن اگر کسن امسم کوخای باونالندر سکولا زوتخ سن رازن داخم تا رموزن ارمجتا کتر تا چیز سرتا بون مخ ساخر کتام ایسکو که سرای نمگیلی است بون با ودای قوم فجورای اما رباش جسته مراش جسته است مینا که سرای قوم افناگ دارم نگانن باشن در نگانن ما فجورن مزار دمتن که فرشدی شابون فیتنوی آها ما چه بازم پیدا بکنوگه نقوال شما در افنالن شناسون دسوما بورتی گریشال سمبالیس ما ایو ایرایستم ماجاوم نمگودیس مینا که فینات قوم فجورای سوپرتم رانتامیوت که فینات در قوم فجورای قوم نمگوتم در موفنالای سکولا زوتن اداستینا ده اوروک توازن مازلته ولوت کن وورت فدل مینیسترا ده امبستا گون قاقرنا ده خایات رای ده تاخسر ده سمیان واری آتسوگه آزتا آخم اوروک تاواختوی رایون ده سکولاته هاش قد تکتا ما خویت خیلین کنم مجو بری از این تنمر شدی ولم آونه سرجه دوه فزیانی دلم بگوت نوجه فیه داف تفل در بودن فوس فست شمس مثل از پرخی مثلا شما نقبل تایول در زون شداری تک میگن تونن کنم یول درسته وای نیموشست ما خواهم قد تک سرازم شدوتن با فجاقسم مجا آش اسرم وجرد مجا تکرد یوسکه اسما گورت گنا گولت آلفان بلای ودنم شما جوروی شدو من نبودن کتو هم چیست سابیرتم مثلا فکر کنم من راشت میام 3 ساعت میالاستم مس پرکنجستم هاوش کستو هاوین آخشیاگ آتس بونت تا سابیرتا بابر کنزست سخینوال سکولا اینترنت اما سکولا ایرودیت آخر زوت فند ماکننز اداستینا دا آخم وروکتا ریسپوبلیکای رایونت آخرادون وقدت نوگای آوازن تبل تلویرا بیتی تعلیم ارسویت زریما اینفارماسیون راوخت آبون Ukrayna sermagund operatsiya xastun tayxay chisi ve don farz balawın amasan xarzawdan xuzbakanin. Winisanın nagorata wagdirsiz zinga zarakkanak qazi te kazanı konsert. Xat raystoy ender muzikalun kollektivtedir. Konsertun programma xorstalmantanu waqta kudarim bir dovjitelafta isan kurdildar. Զնգա շանսանի qazite կազան սարգանիզացի կոտտա ամագինա կոնցերտոն զալ չիրմենը ավախտա խարզաուդան կոնցերտ Ուկրաինայի սարմագոնդ օպերացիա վարասիագը մախուսար իրեսոյնագով սատտոն տայխայաչիիսը ոդոնեն բախոս կանեն նսանեն զորակկանակ վուզնիժն խաստազախտա հրաստակ չի սարտա ամա կոնցերտ մաչիր բացդիս վծադաման վայբանը սանկոտտա զարգա կոնցերտ երայսկա ըխսայ ֆարաստայ բախոս կանզստը նիվսատտոնտան Մախիոլդարստան իրեստոմաբան ստան Afxard Amanın fagu Abun tanqoma Azaran Nakhur zarjata Aman nazarda bakalacak kenan Sıdarikler mahay Fequsat Mnas mahfarsı Avdona khusansans Nefs martan Valla Çiğne qoqqanı Avdonan Ведь мы с тобой Даже не друзья Мы теперь чужие люди, а из открытого окна мотив звучит какой-то старый. Шансания Курдия тоже терраса Хаскота и репертуара Варзундер Зарджета. Чужие люди, север-север, первое свидание Эмандерта. Хочу лично тебе сказать спасибо, что пригласила меня выступить сегодня на этом концерте в поддержку наших ребят, а также президента республики Гаглоева Алана Эдуардовича поблагодарить за приглашение к вам в страну. И вас, друзья, за то, что вы пришли поддержать нас, наш концерт и поддержать наших ребят, которые сейчас выполняют священный долг. Мы сегодня вместе, в этом чудном месте, чтобы отдохнуть от суеты. Я ночью встречи в этот вечер, я хочу, чтобы не забыли вы. Идут мальчишки отстоять
свободу, стреляющие часто наугад, а кто-то их безжалостно и подло бросает в этот каждодневный Խարզաուդան կոնցերտը մոխայադրայստոյ ընդար արտիստեդար շանսոնը զորջտաչի խստկանը ախամզորակ կենջտը Ալեքսանդր Պավլով, Սաշա Ադմիրալ, Մարուսյա Կլույևա ամանդարտը, Սաշա Ադմիրալ բանսան կոտա ախսыз գուննքայու ախամ կոնցերտում պրոգրամմայի խայատ կայիսը, ամասը խստ կոտատ սալդար զորաջը, կոնցերտում պրոգրամմայի մոխայադրայստոյ զվյոզնի յուգը կորտտար. Qasite Kazan konserti karonsi xast kota yayul zingadar ama adaman warzunder zarjtaysayi u skripach. Hotate Alona Kodote Lali Gogoyte Alexander information ravagdabun. Ama karun battene bazunga kendistem anu desen fevrale nebeste bunga de berekkenen time. Znaury rayonu Dzenis asas bunga drawar Dzenis kevda mit khatsa olda fqarmat bunerta xsavi gradus. Asas tu Dzenis Zaur rayonu war Dzenis kevda mit khatsa olda fqarmat bunayduwa xsavi 0 gradus. Axam bunga du Dzenis Quaysayder olda fqarmat bunay 0 xsavi gradus wasal. Leningur rayonu dar asas bunga war Dzenis kevda mit khatsa olda fqarmat bunay spar xsavi gradus. Axam bunga du Dzenisna Respublikaya stolitsa Tsxin Volodar olda fqarmat bunerta xsavi 0 gradus. Axam distine informasyon службы basatda gundurmacıta albunderna sardı oazat. Xors xabartı fedebol naradun film bildna.